واللیل اذا سجا کہہ کر رسول کے زلفوں کی تعریف ہے، کبھی والضحیٰ کہہ کر کانوں کی تعریف ہے، کبھی ما ذاق البصر وما طغى، اے رسول آپ کی نگاہیں نہ بہتی ہیں نہ بھٹکی ہیں کبھی، پوری توجہ ہے، رسول کی نگاہوں کی تعریف کی ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چاہنے والی کی نگاہیں محبوب کے چہرے پر جمی ہوئی ہیں، تو رسول کے چہرے کی تعریف ہو رہی ہے۔ ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين وادنى، اے رسول اور قریب آئیے اور قریب آئیے، اور رسول کے قدموں کی تعریف ہو رہی ہے۔ الم نشرح لك صدرك، اے رسول کہ ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا، رسول کے سینے کی تعریف ہو رہی ہے۔ انما یسرناہ بلسان، ارے ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان کے لیے آسان کر دیا، رسول کی زبان کی تعریف ہو رہی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ارے آپ کے ذہن سے کوئی کلام ہی نہیں نکلتا اس وقت تک جب تک کہ اللہ کی وحی نہ نازل ہو جائے۔ تو پھر رسول کے ذہن کی تعریف ہو رہی ہے۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، ارے قسم ہے نون کی اور قسم ہے ان چیزوں کی جو لکھی جاتی ہیں، آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہیں، رسول کے ذہن کی تعریف ہو رہی ہے۔ رسول کے ذہن کی تعریف ہو رہی ہے، الگ الگ تعریفیں الگ الگ تعریف ہو رہی ہیں۔ پھر رسول پھر تعریف ہوئی، لعامروں کا پوری توجہ رہے گا، میں جملے دوہرا دوں، نہ عیب دار چیز کی تعریف ہوتی ہے، نہ عیب دار چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ لعامروں کا اے رسول آپ کی پوری زندگی کی قسم، اے رسول آپ کی پوری زندگی کی قسم، پوری زندگی میں رسول کی اگر کہیں بھی کوئی ہلکا سا بھی عیب ہوتا تو اللہ پوری زندگی کی قسم نہ کھاتا۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، ارے یہ مکہ اس لیے قسم کھانے کے لائق ہو گیا کیونکہ آپ کا وجود اس میں ہے، تو پورے وجود کی قسم کھا رہا ہے۔ اگر وجود میں ہلکا سے کہیں عیب ہوتا تو اللہ قسم نہ کھا رہا ہوتا۔ سلوات بھیج دیں کہ ان کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق ہوتا ہے، ان کا ہر قدم مرضی الہی کے مطابق ہوتا ہے، ان میں کوئی عیب نہیں، کسی قسم کا خطا اور نسیان کا گزر نہیں۔ اور یہی جو اہل بیت میں کے ہیں، جو ائمہ معصومین ہیں، ان کے لیے نسبت کے ہم قائل ہیں، ان کا ہر عمل جو ہوتا ہے مرضی الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر سلوک کریں تو مرضی الہی کے مطابق ہے، اگر جنگ کریں تو مرضی الہی کے مطابق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ نے سند دی کہ ان کے لیے وما ينطق عن الهوى ہے کہ ان کی زبان سے کوئی کلمہ اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک اللہ کی مشیت نہ ہو، اللہ کی وحی نہ ہو۔ وہی سند دے رہے ہیں کہ ابنا یا آذان امامان قام و قعدا، یہ میرے دونوں بچے امام ہیں، چاہے بیٹھے رہیں چاہے اٹھ کھڑے رہیں۔ امام حسن کو بھی سند، امام حسین کو بھی سند، اور اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جو قدرت نے اہتمام کیا، تمام روایتوں میں موجود ہے، تمام تاریخ و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام حسن کے ہاتھ مشابہ تھے رسول اللہ کے، اور امام حسین کے پیر مشابہ تھے رسول اللہ کے۔ تو ایک طرف تو سند دی رسول نے، دوسری طرف قدرت نے اہتمام کیا کہ ایک نواسے کے ہاتھوں کو مشابہ کر دیا رسول سے، دوسرے نواسے کے قدموں کو مشابہ کر دیا رسول سے، تاکہ ان ہاتھوں سے اگر کوئی عمل ہو تو سمجھ لینا رسول کا عمل ہے، اور یہ قدم اگر کہیں جا رہے ہو تو سمجھ لینا یہ حسین کے قدم نہیں جا رہی ہے، رسول کے قدم جا رہے ہیں۔ صلوات بھیج دیں نہیں تذکرہ ہو، کہ پتی تذکرہ بچوں جوانوں تک پہنچنا چاہیے، لیکن اب وقت نہیں رہا کہ ماشاءاللہ بارہ شعرا کو موقع دینا چاہیے، کیونکہ جو مدح ہے شروع ہوئی ہے وہ نظم میں بعد میں شروع ہوئی ہے، نظم میں پہلے شروع ہے، لہذا شعرا کا حق
ज्यादा है, लिहाजा उनको भी बहुत देना जरूरी है। लेकिन क्या किया वो बात रहेगी। मैं चाहता था इमाम हसन से तज़किरा हो, क्योंकि बात से इतराज सबसे ज्यादा इमाम हसन पर वो रखी करते हैं। सबसे ज्यादा जो इल्जाम लगाए गए बड़ी उमैया की जाने वो इमाम हसन पर। मैं चाहता बस अगर एक मौका हुआ तो आगे भी अर्ज करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर बात मुकम्मल हो जाए। जो बात कही जाती है इमाम हसन के सिलसिले में बहुत ज्यादा शादियां हैं, तो सिर्फ एक रोकट करूंगा क्योंकि उसमें तफसील हो जाए। एक रोकट करूंगा और फिर एक रिवायत पेश की जाती। बहुत ज्यादा तलाक देते, बहुत ज्यादा वक्त वफात ये कहा गया कि 300 मुतल्लका बीवियां मौजूद थी। यहां तक नहीं दूसरी जो करना चाहते झूठ खुलता कहां पर, किस तरह से खुलता है, किस तरह से झूठ खुलता, अल्लाह इंतजाम कर देता है झूठ खुलते, किस तरह से झूठ खुलता है। रिवायत है कि देखिए शब में जहर दिया गया इमाम हसन, शब में इमाम हसन को जहर दिया गया, सुबह को ये कहता है शब भर तो और सुबह में तबाह। और रिवायत क्या है कि जब मैयत उठी है तो सारी तलाकशुदा बीवियां पीछे सब पीटती हुई जा रही। 300 का पूरा जुलूस था, 300 तलाकशुदा बीवियों का जुलूस था, जो पीछे पीछे सर पीटता हुआ, नौहे पढ़ता हुआ, गम मनाता हुआ जा रहा है। देखिए यहाँ का माहौल दूसरा, अरब का माहौल दूसरा है। और खास 1300 साल पहले, 1350 साल पहले इधर तलाक हुई बीवी को पूरा दूसरी शादी। यहाँ होता है कि अगर तलाक हो गई तो अब हमारी औरतों का कानून यह है कि उसके दूसरा निकाह हराम है। ये हमारी औरतों की शरीयत है कि उसका दूसरा निकाह हो नहीं सकता, हराम है। मगर अरब में ऐलान ये नहीं, इधर तलाक हुई उधर दूसरी शादी, वो देखिए इधर इद्दत खत्म हुई उधर शादी होगी, इधर तलाक होता खत्म हुआ उधर शादी। इसका मतलब है कि जितनी औरतों को इमाम हसन ने तलाक दी थी वो उनके शौहर मौजूद थे। तो जब शौहर मौजूद है तो शौहर ने कैसे इजाजत दी कि जाओ जिसको तुम तलाक, जिसको जो तुम्हें तलाक दे चुका है जाओ उसके लिए मातम करो। और दूसरी चीज औरत की फितरत यह है कि जिस शौहर ने तलाक दे दी है उससे दिल में मोहब्बत बाकी नहीं रहती, उसकी मोहब्बत दिल में बाकी नहीं है। तो जब मोहब्बत दिल में बाकी नहीं थी तो सरो सीना पीटती हुई ये कहां से आ गई थी? नहीं और कर दो। अरे खुद ही रिवायतें लिखी हैं कि इमाम हसन ने 4 जगह 4 शहरों में शादियां की थी। मदीने में शादियां की थी, मक्के में शादियां की थी, कूफे में की थी और मदाइन में की थी। मुझे इतना बता दीजिए कि जो मदीने की तलाकशुदा औरतें हैं वो तो आ गई होंगी, कूफे वाली कैसे पहुंच गई रातों रात, मक्के वाली कैसे पहुंच गई रातों रात, मदीने वाली कैसे पहुंच गई रातों रात, मदाइन वाली कैसे पहुंच गई रातों रात। अरे क्या बड़ी भैया ने कोई चार्टर्ड प्लेन कर लिया था कि उस चार्टर्ड प्लेन से रातों रात इन सबको पहुंचा दिया था मदीने कि हेलीकॉप्टरों के जरिए से पहुंचाया था। पर कहीं पे जुमलात करना चाहता हूं, एक मुहावरा है जो समझ में नहीं आया करता था। वो मुहावरा सिर्फ और सिर्फ यहीं पर सच्चा साबित होता है, यहीं पर सच्चा साबित होता है कि अगर चांद पर थूकोगे तो मुंह पर आएगा। एक सलमान देखने वाला